ৰথৰ আকৃতিৰ মন্দিৰ দেখিছেনে? ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ডাঙৰ সূৰ্য মন্দিৰ, যিটো ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চেণ্টাৰত স্থান পাইছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংস্কৃতি, যি সভ্যতা, প্ৰাচীন কালৰ পৰাই কিমান চহকী, তাৰে এটা সুন্দৰ উদাহৰণ কোণাৰ্কৰ এই সূৰ্য মন্দিৰ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই পাৰ্থ। আমাৰ চেনেল PJ দুনিয়াত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই সূৰ্য মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত, ইয়াত কেনেকৈ আহিব পাৰি, মন্দিৰৰ ইতিহাস, মন্দিৰত কি কি বস্তু আছে, মন্দিৰৰ ডিজাইন, আৰ্কিটেক্সাৰ, এই সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে মন্দিৰত লগ পোৱা গাইডজনে আমাক কি বুজালে বা মন্দিৰৰ বেৰত অংকন কৰি থোৱা চিত্ৰবোৰ কেনেকুৱা, এই সকলোবোৰ দেখুৱাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি মোক উৎসাহ দিব আৰু এই আপকামিং ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভুৱনেশ্বৰ, কোণাৰ্ক, পুৰীক গল্ডেন ট্ৰায়েংগল বুলি কয়। সূৰ্য মন্দিৰ পুৰী জিলাৰ কোণাৰ্ক চহৰত অৱস্থিত। ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা কোণাৰ্কলৈ 65-70 কিলোমিটাৰমান হ'ব। ভুৱনেশ্বৰৰ বাৰামুণ্ডা বা কল্পনা স্কুৱেৰ নামৰ বাছ ষ্টপ দুটাৰ পৰা অহৰহ বাছ চলি থাকে, বা আপুনি টেক্সিও হায়াৰ কৰি আহিব পাৰে। আনহাতে পুৰী আৰু কোণাৰ্কলৈও অহৰহ বাছ চলি থাকে। এৰাউণ্ড 35-40 কিলোমিটাৰমানৰ ৰাস্তা হ'ব। মাজতে চন্দ্ৰভাঙা নামৰ ধুনীয়া বিচ এখনো আছে। সূৰ্য উদয় হোৱা দৃশ্যটো হেনো ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব বৰ মনোৰম। ৰাস্তাটো সাগৰৰ পাৰে পাৰে, মাজে মাজে ছাইডত হাবি, অৰ্থাৎ এটা ছাইডে সাগৰ আৰু এটা ছাইডে ধুনীয়া ধুনীয়া গছ-গছনি। বহুত ধুনীয়া জেগা। অলপ ৰখি প্ৰকৃতিৰ এই মনোৰম দৃশ্যবোৰ উপভোগ কৰি যাবৰ মন যায়। সেয়েহে যদি পাৰে সৰু গাড়ী এখন ভাড়া কৰি লৈ গ'লে বহুত ভাল। সূৰ্য মন্দিৰত যাবৰ বাবে টিকট কাটিব লাগে, কিন্তু 15 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে এণ্ট্ৰি ফ্ৰী। বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে আমাৰ তুলনাত পইচাটো বহুত বেছি। প্ৰায়ে টিকটৰ কাউণ্টাৰত বহুত ভিৰ হৈ থাকে, সেয়েহে মই অনলাইন কাটি লৈছিলোঁ। টিকটটো প্ৰিণ্ট নকৰি মোবাইলত ছফ্ট কপি দেখালেই তেওঁলোকে মানি লয়। সূৰ্য মন্দিৰৰ কেম্পাছটো প্ৰায় 26.2 একৰ মানৰ। মেইন মন্দিৰটোক দৌল বুলিও কৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও সূৰ্য ভগৱানৰ দুই পত্নী মায়া দেৱী আৰু ছায়া দেৱীৰ মন্দিৰ দুটা, লগতে বলোৰাম, বৰাহ আৰু বামন অৱতাৰৰ মন্দিৰ আছিল। কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত দৌলৰ সন্মুখত থকা জগমোহনা অৰ্থাৎ এছেম্বলি হল আৰু নাট্য মণ্ডপ, ভোগ মণ্ডপ ইয়াৰে কিছু কিছু অংশহে দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰিও পানীৰ কুঁৱা দুটাও দেখা যায়। মন্দিৰটো এখন ৰথৰ দৰে। 7টা ঘোঁৰাই টনা 12যোৰ চকাৰ এখন ৰথ। ৰথত থকা 7টা ঘোঁৰাই সপ্তাহৰ 7 বাৰক বুজায়। চকাকেইটাৰ ব্যাস 9 ফুট। ইয়াৰে 8ডাল ডাঙৰ আৰু 8ডাল সৰু স্পক আছে। 12যোৰ চকাই 12 মাহক দৰ্শায়। এই চকাকেইটাৰে দিনৰ ভাগত সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ দ্বাৰা সময়ো নিৰূপণ কৰিব পাৰি। বৰ আচৰিত। মন্দিৰৰ কথাবোৰ বিশদভাৱে জানিবলৈ এজন গাইড লৈছিলোঁ। তেখেতেও বৰ ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰৰ বৰ্ণনা দি গৈছে। 24 घंटा, ये वाला 3 घंटा है, आधा वाला 1.5 घंटा है। तो ये कि छोटा छोटा गुल्ली होता है 3 मिनट करके, वो 60 बाल। सुबह सूर्य निकलेगा, सूर्य का धूप यहाँ गिरेगा, सुबह 6 बजेगा, 9 बजेगा, 12, 3, 5 मतलब क्लॉक वाइज। कैसे मालूम पड़ेगा? चलिए कैसे पता होगा? हम बीच में से लाठी देगा सेंटर में, जहाँ पे धूप गिरेगा टाइम पक्का हो जाएगा। अभी भगवान डूब गए मालूम नहीं पड़ेगा। अब तो ये ना हम देखा ना, नमस्कार करें ना, भगवान डूब गए होगा नहीं, धूप से मालूम होता है। अरे दिन में टाइम देगा, आंटी क्लॉक, रात को नहीं होगा। हमारे क्लॉक वाइज घर घूमता है, आंटी क्लॉक। सुबह निकलेंगे, रात को जुड़ेंगे, फिर काल सुबह आएंगे, हम जाएंगे तो पड़ा रहेंगे, हम आएंगे काल आएंगे। নাট্য মণ্ডপৰ সন্মুখত সিংহ, হাতী আৰু মানুহ থকা দুটা ডাঙৰ মূৰ্তি দেখা যায়। এয়া হেনো এটা শিলেৰেই বনোৱা। সিংহই ক্ষমতা বা গৌৰৱক বুজাইছে, হাতীয়ে জ্ঞান বুদ্ধিক বুজাইছে আৰু একে তলত আজিৰ সমাজৰ মানুহক বুজাইছে। অহংকাৰ, ক্ষমতাৰ লোভ বা গৌৰৱে কেনেদৰে আমাৰ জ্ঞান বুদ্ধি হ্ৰাস কৰে, ফলত কেনেদৰে আমাৰ পতন হয়, ইয়াৰ দ্বাৰা তাকেই বুজাব চেষ্টা কৰিছে। शेर हिंदू, ये हिंदू धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये हिंदू।
सेकंड मीनिंग शेर होता शक्ति मैंने पावर मैंने दुर्गा का रंग से नफा काट काट के एक पत्थर से बनेगा ये एक पत्थर से बना हुआ ये कारीगरी इनका है ना ओडिसी डांस के लिए ओडिशा ओडिसी डांस এটা भजन मंदिर नाट्य मंदिर हो हम भगवान को पूजा पाठ करके पहले भजन कीर्तन होता है हमारा शादी पीढ़ी पर डीजे होता है ना डीजे टेम्पल आप भी गेस्ट है कोनरक में एंट्री करे सूर्या टेम्पल ये ब्रिटिशिया करे आपको ड्रेसिंग हो गया पहला नमस्कार मैंने वेलकम यू चला जाएंगे नमस्कार अभी हिंदी में बोलते क्या ना बॉम्बे देखिए पहला लड़की लोग का बॉक्सिंग करे ये कमल क्षेत्र पद्म बेटी लोग का घोड़ा भी चलाता है घोड़ा भी चलाता है माइकी में कोई मर्डर करेगा हाथी का मुंह पे एक आदमी को मार देता है हाथी का मुंह पे लड़का लोग का बॉक्सिंग करे पहला बेटी लोग का जूता भी पहना फुल पैंट था हमारा पढ़ा था तो जूता चप्पल नहीं था पहले भी था देखे ना बेटी लोग का जूता पहना মন্দিৰটো বনাওঁতে চিমেণ্ট বা এই ধৰণৰ মছলা পাতি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল ইয়াত কেৱল চুম্বক শিল আৰু তাৰ মাজে মাজে লোৰ প্লেট ব্যৱহাৰ কৰিছিল দুটা বিশালকায় চুম্বক ওপৰে তলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ওপৰটো হেনো 52 টনৰ আছিল মন্দিৰৰ বেৰতো চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰিছিল আন এটা সূৰ্য ভগৱানৰ মূৰ্তিটো লোহজাতীয় পদাৰ্থৰে বনোৱা হৈছিল সেয়েহে চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰখনত এই মূৰ্তিটো উপঙি আছিল ইয়াৰ উপৰিও এই মুখ্য চুম্বকে মন্দিৰৰ বাকী মণ্ডপকেইটাৰ বেলেন্স কৰি ৰাখিছিল 1300 শতিকাতে গংগা বংশৰ ৰজা নৰসিংহদেৱে মুখ্য কাৰিকৰ বিশু মহাৰাণাৰ দ্বাৰা এই মন্দিৰ বনাইছিল 1200 নিপুণ কাৰিকৰৰ দ্বাৰা 12 বছৰত এই কাম সম্পন্ন কৰিছিল শুনিব পাৰি যে ৰজাই 12 বছৰত ৰাজকোষৰ সৰ্বোচ্চ 20.34 টন সোণ খৰচ কৰিছিল এই মন্দিৰৰ ওপৰত সময়ে সময়ে বহুত অত্যাচাৰ হৈছিল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ মোগলৰ আক্ৰমণ বা অন্যান্য বিদেশী লুটপুটৰ দ্বাৰা বহুত বস্তু ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু এক মন্দিৰত যি বিশালকায় চুম্বক আছিল তাৰ বাবে ওচৰৰ সাগৰত চলা নাওবিলাক প্ৰভাৱিত হৈছিল সেয়ে পৰ্তুগীজ নাৱৰীয়াই এই চুম্বক অতৰাই নিজৰ লগত লৈ যোৱা বুলিও শুনা যায় ইয়াৰ ফলত মন্দিৰৰ বেলেন্স নোহোৱা হৈ বস্তুবোৰ এটাৰ পাছত এটাকৈ খহি যায় ধ্বংস হ'বলৈ ধৰে তথাপিও যি ধ্বংসাৱশেষ আছে সেইবোৰো বহুত ধুনীয়া মন্দিৰৰ চাৰিওফালে বেৰাত যি নক্সা অতি মনোৰম ये प्रार्थना मंदिर खड़ा है बड़ा नाटक भजन मंदिर तो मेन सूर्य मंदिर इनका पीछे था एक बड़ा रात है 7 घोड़े लगा 24 चक्रा 12 चक्र वो बज में खाले 12 8 बज में 12 24 4 3 ये मंदिर का ऊंचाई था 150 फीट ऊंचा अभी 23 फीट गिर के ऊपर जो मेन वाला सूर्य मंदिर पीछे था डबल वाला 227 अभी 90 फीट पूरा गिर गया ये मंदिर को तीनों भाग के बने कमरे जीवन तीनों भाग होता बच्चा जवान और बूढ़ा होते छोटा बच्चा लोग आएंगे क्या दिखाएंगे हम लोग को गाड़ी का बच्चा लोग खुश होंगे नीचे लगा हाथी घोड़ा का पता बच्चा के लिए जवान बेटा बेटे आते हैं ऊपर लगा भगवान सब बूढ़ा बूढ़ी के लिए सूर्य भगवान मानी जय जगन्नाथ डॉक्टर बेटा घुसेगा देखेगा मेडिकल साइंस पहले पढ़ा नहीं थे बेटा लोग जैसे सर्जिकल करता है इंजीनियर बेटा अभी आते हैं बोलना घर घर में इंजीनियर पढ़ गया बन गया पहले इंजीनियर नहीं थे ये मंदिर को कैसे बना कोई सीमेंट नहीं मसला गाड़ी घोड़ा ट्रेन कुछ नहीं था कैसे मंदिर को बना इतना बड़ा मंदिर गाड़ी घर लोग को आएगा ये कैसा कलाकारी किया है प्रोफेसर बेटा देखेगा बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेटर मैंने सबको ध्यान मिलेगा पुराना अर्थिंग अभी काम करता है पुराना अर्थिंग पहला सुनो पढ़ा नहीं थे बेटा लोग इंजीनियरिंग या दिमाग था पहला बेटा का अभी काम करता अर्थिंग
हम बिल्डिंग आर्ट से करे ना इलेक्ट्रिक आर्ट से देखो अभी का काम नहीं करे সাগৰ মন্থনৰ সাগৰত এই অমৃত ওলাইছিল আমি সাধু আছে এটা সাধু আমি সাধু ये था मेन सूर्य मंदिर ये 227 फीट ऊंचा था इनका पर बड़ा चुंबक था मैग्नेट जो 53 टन वाली बड़ा चुंबक था बोला ना नीचे में था छोटा चुंबक अंदर मूर्ति अंदर वाला मूर्ति खोलने का लिटिल से बोलेगा अभी नहीं अभी 3 सूर्य हम दिखाएगा सुबह दोपहर संध्या ये जो मूर्ति ऊपर वाला खड़े हैं सुबह का सूर्य भगवान है ये जो सामने वाला वो सामने लगा हुआ था पूरा दिशा है सुबह का धूप आता बाहर में थे अंदर में सोने का सूर्य अंदर वाला ले गया अंदर में नीचे सुबह का सामने था जैसा बच्चा है देखा है ना बच्चा का मुंह देखिए ना कैसा हंसता है 12 बजे बेटा लड़का हमारा बीच में ऊपर से 12 का धूप आता है शाम को बूढ़ा पीछे से शाम का आता ये तो मंदिर टूटा बाद में इंग्लिश लोग को जगह बदल करके लगा दिए ये तो मूर्ति ओरिजिनल अभी प्लेस्ड है हमारे हिस्ट्री वाला ये टेम्पल को तोड़ दिया मुस्लिम मैंने काला पहाड़ पहले हमारे हिंदू ब्राह्मण बेटा था ये तो बाद में मुस्लिम बेटी को शादी करे ना कोई धर्म में नहीं लिया तो थोड़ा मुसलमान दूसरा मीनिंग है हमारे लोग को इनका पर चुंबक रखा था काहे को ना चारों टेम्पल को बैलेंस रखने के लिए अंदर में लोहा जाएंगे भगवान 8 घंटे में लोहे का भाग था इनको बैलेंस रखने के लिए हमारे उड़ीसा का बेटा नौका लेके जा रहे हैं तो विदेशी का सीप आता पानी का जहाज कंपास होता है राडर मशीन ये कोनर का चुंबक को क्या करता है ना टान लेता है इसलिए विदेशियों को गोली मारे चुंबक को तोड़ दिया टेम्पल गेट पड़ा ये पूरा भी पश्चिम हम तो बच्चा थे ना घड़ी मोबाइल नहीं था हमारा कल हो गया हम सब धूप देके जाता है कल हो गया अभी सब घड़ी मोबाइल हो गया मैं वहाँ पे नहीं और भी ले आइए और धूप देके जाता है मैंने किचन रूम खाना बनाएंगे खाना ये वाला विश्राम करेगा घर था एक कुआं पानी है सूर्य भगवान स्नान करेगा बेटी था इस सुंदर में बातें टूट गया ये प्रार्थना मंदिर है मैं सूर्य मंदिर इनका पीछे था टूट गया तो सुनो ये अभी जो काम करेगा प्लेन लगा था पत्थर कोई कारीगर नहीं अभी का लोग बना नहीं पाएगा बोले ना काका तुम क्या बोलते तो बहुत पढ़ा है अभी बना नहीं पाएगा बनना पाएगा देखो प्लेन करे ना पुराना वाले कारीगरी करे तुम जब मंदिर बना पहले दरिया पानी हटा समुद्र बना अभी 3 किलोमीटर हट कर কিমান বছৰ আগতে এই মন্দিৰটো বনাইছিল 52 টনৰ চুম্বকটো বাৰু কেনেকৈ ইমান ওপৰত উঠাইছিল কেনেকৈ বস্তুবোৰক বেলেঞ্চ কৰাইছিল এটা মূৰ্তি শূন্যত ভাহি আছিল কথাবোৰ ভাবি চালে বহুত আচৰিত নালাগেনে প্ৰাচীন কালতে বেৰাত খোদিত এই ভাস্কৰ্যবোৰ কি কলা অতি দুৰ্লভ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতি শিল্পকলা সভ্যতা অতীতৰে পৰা যে কিমান চহকী আছিল সঁচাই বহুত ভাল লাগে এই বস্তুবোৰ এতিয়া সংৰক্ষণ কৰিছে ভাল লাগিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আগবাঢ়ক বাকী ক্ষেত্ৰবোৰতো দুপদুপে আগবাঢ়ি যাওক আমাৰ সকলোৰে মংগল হওক তাৰে কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ সো প্লিজ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে বা আমালৈ কিবা ছাজেশ্যন আছে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক এটা নতুন ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' লৈ আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ ধন্যবাদ